गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, जय गुरुदेव। जगतरनाथ जगन्नाथ समस्त को खुशी रखंतु, आनंद रखंतु एवं समस्त जीवन में हस खुशी भरी दिंतु। तेज दर्शक बंधु, आज यही वास्तु ज्ञान टीवी माध्यम आम आलोचना करवा जे छात उपरे जो पानी टांकी प्रस्तुत हुए छातर क्यों दिगरे बा भूखंडर क्यों दिगरे आपण पानी टांकी स्थापन करने निमंते वास्तुशास्त्र परामर्श देछि। दर्शक बंधु, सदा सर्वदा शास्त्र को मानी चलने को चेष्टा करंतु। शास्त्रर वचन अनेक मुनि ऋषि मानकर परीक्षणर जजमेंट ताहा शास्त्र, विज्ञ व्यक्ति विशेष मानकर रिसर्च ताहा शास्त्र, गुरु गुरुजन मानकर उपदेश ताहा शास्त्र एवं देवतांकर ए भूखंड रे बसवास करुथिबा प्राणी मानक पई जो नियम शास्त्र माध्यम रे आलोचना करा जायछि ताहा मध्य शास्त्र। तेणु शिल्पी शास्त्रर मुख्य देवता विश्वकर्मा। तेणु कौनसी गोटे गृह निर्माण करने पूर्वर एवं निर्माण करने समय रे एवं निर्माण करने परे प्रत्येक समय रे आपण को वास्तु शास्त्र को आधार करी प्रत्येक कार्य करने नित्यांत आवश्यक। तबे दर्शक बंधु, पानी टांकी आपण निज मनमुखी स्थान रे जदि रखती कहार किछि असुविधा होबनी। असुविधा आपणकर हब, कष्ट आपण प्राप्त करिवे, पीड़ा आपण प्राप्त करिवे, सामान्य सही अर्थ खर्च करिवे, सही समय खर्च करिवे, सही वस्तु खर्च करिवे, बुझी नबार आवश्यकता रही, परामर्श नबार आवश्यकता रही। तेणु छात उपर पानी टांकी आपण क्यों दिगरे करिवे ताहा जानिबार आवश्यकता रही। वर्तमान अनेक मिस्त्री भाई माने जो माने कि वास्तुशास्त्र विषय रे अज्ञ, क्यों बार रे गृहारंभ करा जाए ताहा मध्य जानी नाहंती, किंतु सेमाने मंगलवार एवं शनिवार मध्य गृहारंभ करने को गृहकर्ता को परामर्श दौरान, जहाँकि शुणिले दुख लगुच। से जो मिस्त्री माने घर करुचंती से माने वास्तु बही पढ़ंतु। जदि आपण बिना वास्तुविदर आधार रे गृहकर्ता सहित डायरेक्टली कौन वास्तुभित्तिक कार्य करुचंती तेबे वास्तुजनित किछि ज्ञान आपण प्रथम आहरण करंतु। ज्ञान जदि अछि कौन कार्य रे लगांतु, जदि ज्ञान नाही निजर ज्ञान मध्य सीमित रहिबा को चेष्टा करंतु। तेबे दर्शक बंधु, छात उपर पानी टांकी निमंते गोटिए डायरेक्शन जे कि परफेक्ट डायरेक्शन ताहा होछि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ एवं साउथ वेस्ट मध्य चारोटी दिग मध्य गोटे दिग प्रशस्त ताहा होछि साउथ वेस्ट बा वेस्ट साउथ कॉर्नर। छात उपर पानी टांकी निमंते प्रযোज्य। तेणु यही दिगरे आपण उपर पानी टांकी निर्माण करिपारिबे, जहाँकि गृहकर्ता निमंते पूर्ण शुभप्रद। द्वितीयतः दर्शक बंधु, जदि ताहा संभव हेई न पारे, जदि ताहा संभव हेई न पारे तेबे वायव्य किंबा आग्नेय ए दुईटी कोण रे आपण करिपारिबे। तीनोटी कोण बाकी रहुछि। ईशान्य कोण रे कदापि
ଆପଣ ଛତ ଉପରର ପାଣି ଟାଙ୍କି କରିବେ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହିସାବରେ ରହିବେ। ଯଦି ନୈಋତ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ବାୟବ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରିପାରିବେ। ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ କଦାପି ଛତ ଉପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ବାୟବ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରଖିବ ତେବେ ନୈಋତ୍ୟ କୋଣରେ ଏପରି ଏକ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହୁଥିବା ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ବାୟୁକୋଣ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରିପାରିବେ। ଯଦି ବାୟୁକୋଣ ଠାରୁ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୋଣର ଟାଙ୍କିର ହାଇଟ୍ ଠାରୁ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ଥିବା ସ୍ପଟର ବା ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ରୁହେ। ଯଦି ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ରୁହେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଈଶାନ୍ୟ ଓ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଛାତ ଉପର ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ଆପଣ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ ପ୍ରଶସ୍ତ, ତେଣୁ ସେ କୋଣରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ ମୁଁ ଏଇ ଡିଜାଇନର ଗୃହଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଯାହାକି ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଖୁସି ଏବଂ ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥିବ। ସଦାଚାର ହିସାବ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁକୁ ମାନିବା, ନିୟମକୁ ମାନିବା ବା ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଘରଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାଇନ ଉପରେ ବାସ୍ତୁର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ରୋଷେଇ ଘରଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଟଏଲେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବେଡରୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଷ୍ଟଡି ରୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଡାଇନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଡୋରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ୱିଣ୍ଡୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମେସିନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ବାସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ସେ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ ନିଜର ଗୃହର ବାସ୍ତୁର ସାଜସଜ୍ଜା କରିବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତୁରେ ସଜଡ଼ା ହେଇକି ଥାଏ ସେ ଘର ଭିତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଦାପି ନେଗେଟିଭ ଊର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଟାଙ୍କିଟି ଛତ ଉପରର ପାଣି ଟାଙ୍କିଟି ସଦାସର୍ବଦା ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିବାର ଥାଏ ବା ନୂଆ ଘର ଭାଗ କରିବାର ଥାଏ ବା ପୁରୁଣା ଘରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଥାଏ ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।